बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं अक्सर रियाज कुरैशी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि इमरान खान हमला केस में वज़ीराबाद से गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़िमान एहसन नज़ीर और मुदस्सिर नज़ीर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बरी कर दिया। दोनों मुल्ज़िमान नवाई इलाका सोदरा के रिहायशी हैं और इमरान खान हमला केस में इन्हें मरकज़ी मुल्ज़िम नवीद अली के साथ गिरफ्तार किया गया था। एहसन नज़ीर को वज़ीराबाद में वाक़ उनकी कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से हिरासत में लिया गया था, जबकि मियाँ मुदस्सिर नज़ीर जो कि एक सियासी जमात के सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन्हें भी हसास इदारों ने हिरासत में लिया। मुकदमे का आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला जारी कर दिया, जिसमें लिखा गया है कि एहसन नज़ीर और मुदस्सिर नज़ीर को ज़ेरे दफ़ा 265D में बरी किया जाता है। खुशाब से जहां DIG पेट्रोलिंग अथर वहीद SSP पेट्रोलिंग अख्तर जोया की खुसूसी हिदायत पर DSP पेट्रोलिंग इंचार्ज खुशाब राना गुलाम मुश्तबा और इंचार्ज पेट्रोलिंग पुल दरियाए जहलम सब इंस्पेक्टर सफ़ीउल्लाह, शिफ्ट इंचार्ज अकबर खान और दीगर अमला की तरफ से सिविल का एहतमाम किया गया। पेट्रोलिंग पुलिस को नौजवान अफसरान जहां कड़कती धूप में अपने फ़राइज़ मनसबी सरंजाम और प्यासी मखलूक खुदा को पानी और मशरूब पिलाने में पेश हैं। चिन्योट में GC यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने शिरकत की। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लेक्चर दिए गए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तारीफ़ी असनाद भी दी गईं। तकरीब में डॉक्टर फलक शेर, डायरेक्टर चिन्योट कैंपस, डॉक्टर अताब मोहम्मद, डॉक्टर अहमद और इंचार्ज इंग्लिश डिपार्टमेंट अदील शहजादा ने खुसूसी शिरकत की और स्टूडेंट में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब में स्टूडेंट से खिताब करते हुए डायरेक्टर यूनिवर्सिटी चिन्योट कैंपस डॉक्टर फलक शेर डॉक्टर अताब मोहम्मद ने कहा है कि सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना चाहिए और इस्लाम भी कुल कायनात के लिए मुकम्मल ज़ाब्ता याद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात में से ही दीन और दुनिया समेत आखिरत में निजात पाई जा सकती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तस्लीम करना हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है। प्रोग्राम में तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तलबा और तलबात को तारीफ़ी असनाद भी दी गईं। म्यूनसिपल इंतजामिया की मुजरमाना गफलत और आला अफसरान की चश्मपोशी के बायस बहावल नगर शहर में स्ट्रीट लाइट सिरे से ही गायब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शाम ढलते ही रात की तारीकी शहर को अपने लपेट में ले लेती है। दुकानदार अपनी मदद आप के तहत बल्ब, एनर्जी सेवर और ट्यूब लाइट जलाकर बाजार को रोशन करते हैं। शहर भर में मुतादिद खंबे भी टूट चुके हैं और जंग आलूद होकर कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। नवाब अली मोहम्मद के करीब सैफ के ताउन से आयत पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में सालाना अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। गांव में सोनू खान सियाल के आयत पब्लिक एलिमेंट्री स्कूल में मुख्तलिफ क्लासेस में पोजीशन लेने वाले तलबा और तालबात को तौसीफ़ी असनाद से नवाजा गया, जबकि बेहतरीन उस्ताद आबिद रऊ और ऑपरेटर मैडम शाजी रऊ को कम्युनिटी की जानिब से उनकी तालीमी खिदमत पर तारीफ़ी असनाद से नवाजा गया। अवार्ड तकरीब में बड़ी तादाद में वालिदैन, मुख्तलिफ मकाब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और इलाका मकीनों ने शिरकत की है। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान के जेर निगरानी रेस्क्यू मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस की पहली सालगिरह मनाई गई। मेहमान खुसूसी समाजी और कारोबारी शख्सियत मियाँ आमिर शहबाज ने इस तकरीब में शिरकत की। रेस्क्यू अफसरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मोटर बाइक एम्बुलेंस रेस्क्यू ने सलामी दी। उन्होंने रेस्क्यू 1122 के हर हादसे से बर वक्त पहुँच और कीमती जानों को बचाने के लिए पेशा वराना वर्किंग को खूब सराहा। आखिर में ग्रुप फोटो लिया गया। सहीवाल के थाना रहीम की हदूद में कत्ल का ड्राप सीन हो गया। मकतूल की बीवी जुबैदा और हकीकी भाई नईमी कातिल निकला। पुलिस ने दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिए। भाई नईम और बीवी जुबैदा आपस में शादी करना चाहते थे, इसलिए अब्बास को कत्ल किया। इंक्वायरी के दौरान इंकशाफ हो गया। ये मुकदमा पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अफसरान की निगरानी में ट्रेस की और असल हक़ाइक़ आवाम के सामने रखे हैं। अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलज़मान को गिरफ्तार करने पर DPO फैसल शहजाद ने तफ्तीशी अफसर अब्बास समेत पूरी टीम को शाबाश दी है। और खबर शामिल करते हैं तहसील गुजरखान से, जहां पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद स्पोर्ट्स स्टेडियम गुजरखान स्पोर्ट्स ऑफिसर और दीगर इंतजामिया की गफलत अदम दिलचस्पी का शिकार। स्टेडियम की दीवार के साथ खड़ा गंदा पानी किसी जोहर का मंजर पेश करने लगा। ताफुन बदबू से मुतादिद बीमारियां फैलने का खदशा। अबतर सूरत हाल पर शहरियों की तशवीश की लहर। राजनपुर की आवाम के लिए सेहतमंद तफरीह का आगाज हो गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 साल बाद दंगल का मुकाबला, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच की हिदायत पर जिला राजनपुर की तारीख में 15 साल बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम राजनपुर में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम दंगल का मुकाबला मुनक्किद कराया गया।
جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. عوام نے خوبصورت دنگل منعقد کرانے پر ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا. اعلیٰ وزیر رانا شاہ جان اور دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے. کراچی سہراب گوٹ ٹاؤن آفس کے باہر نور محمد گوٹ کے رہائشیوں کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین نے سہراب گوٹ ٹاؤن کے چیئرمین لالا عبدالرحیم اور نور محمد گوٹ کے خلاف ہونے والی سازشوں کو روکنے کے لیے ساتھ دینے کی اپیل کی. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کراچی سے نبی بخش خاسقیلی کی اس رپورٹ میں. کراچی اسکیم 33 نور محمد گوٹ کے رہائشیوں نے بلڈر مافیا کی جانب سے گوٹ کو مسمار کرنے کی سازش کے خلاف میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ ٹاؤن کے مین دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے سے بات چیت کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن سہراب گوٹ ٹاؤن چیئرمین لالا عبدالرحیم نے ملاقات کی اور مظاہرین کی باتیں سنی. اس موقع پر مظاہرین سے گفتگو کرتے ہوئے لالا عبدالرحیم نے کہا کہ نور محمد گوٹ جو ہے وہ بہت پرانی گوٹ ہے اور کوئی گورنمنٹ یہ سمجھے یہ جو بندوق بنے ہوئے ہیں اور ججز یہاں بیٹھ کے آرڈر کرے یہ بندوق جو ہے یہ ملک کی حفاظت کے لیے ہے, اپنی عوام اپنی لوگوں کے لیے نہیں ہے. جس طریقے سے جج صاحبان بدتمیزی کے ساتھ جو ہے وہ آرڈر جاری کرتے اور پولیس کو بولتا ہے جا کے مسمار کر کے آ جاؤ. خود تو آئے ذرا مسمار کرنے کے لیے, ذرا خود تو آئے, ذرا ہم کو سیر کرا کے سرما ان کو لگا کے دے دیں گے. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. سوسائٹی جس وقت میں یہ گوٹ یا بک رہا تھا, جو بیچ رہا تھا, بورڈ آف ریونیو والے کہاں تھے, سوسائٹی والے کہاں تھے. آج اس میں لوگ رہ رہے, اس میں پہلے لوگ شہید ہوا ہے. اب بات یہ کورٹ آرڈر جاری کرتا ہے تو جاری کرے گورنمنٹ کو کہ سوسائٹی کو کہیں اور جگہ دے دو. اب بات یہ پرانی زمین ہے, پرانی یا لوگ رہتے ہیں, یا اس کی 20 سال ہو گیا, 25 سال ہو گیا. کورٹ کی تو زیادتی ہے. اور میرے کو خود جو ہے بہت افسوس کی بات ہے, اب ساری اداروں نے اس کی رپورٹ بنا لی ہے. آپ جو ہے 10 سال ان پہ لڑ رہے, 2013 سے لڑ رہے, 11 سال ہو گیا. 11 سال میں آپ کی رپورٹ اب کیا کہتا ہے؟ سوسائٹی میں تو بائیلاز کے مطابق 5 سال کے اندر اس نے بنانا ہی ہے. جب بائیلاز میں اب 1977 کا سوسائٹی اٹھا ہے, اب 2020 میں بولے یہ قبضہ ہوا, یہ تو زیادتی ہے. یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کبھی یہ ہونے نہیں دیں گے. یہ میرے لوگ ہیں, میں آگے ہوں گا. یہ میرے چیئرمین ہی چلا جائے, میرے بچے چلے جائے, میں چلا جاؤں گا, میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ ہونے نہیں دوں گا. اپیاں ہیں, اب یہ زمینی جو ہیں وہ اربوں روپے کی ہوئے ہیں. اب یہ میں آپ والی بات میں بالکل جو سیکنڈ کروں گا. یہ آج یہ گوٹوں کو خالی کرائیں گے, کل دلدار عمرانی کو خالی کرائیں گے, کل خادم حسین سولنگی کو خالی کرائیں گے. یہ غریب لوگ ہیں, یہ بستے ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. یہ کسی بھی صورت میں ہونے نہیں دیں گے. یہ جتنی مافیا ہے, اس مافیا کے لیے میرے یہ اتفاق, میرے احتیاط, یہ میرے بازو انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے. چیئرمین صاحب کے پاس آنے کا مقصد کوئی شکایت ان کی نہیں تھی, نہ شکایت دینے آئے تھے. ہم چیئرمین صاحب کو جگانے آئے تھے کہ ہمارا ساتھ دو, ہمارا ساتھ کی ضرورت ہے آپ کا. اگر آپ ہمارے ساتھ رہو گے کہ یہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ ہٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے. ہمیں امید لے کے آئے تھے. بڑی مہربانی ہے چیئرمین صاحب کی, جس نے اچھی ریٹرن دیا ہمیں, بڑی امید دکھائی اور بڑا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ چیئرمین صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. کے ساتھ پہلے بھی ہمارا ساتھ یوسیوں کو شرکت ہوئی اسی گوٹ کے خاطر. ہم ایک چھوٹا سے کارکن MP کا حوالے سے بول رہے ہیں کہ بھائی ہماری اس کھاتے اور اس گوٹوں کے وجہ سے ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا کہ ہمارے گوٹوں میں رہنمائی کریں گے, ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور ان سے ہم توقع رکھتے ہیں اور ہر وقت پہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. پیپلز پارٹی آج سے انہی تاریخ سے ہمارے ساتھ ہے. آپ کا میئر کراچی کا فرم یہ کیس لڑ سکتا ہے, لڑ رہے ہوں گے, وہ الگ بات ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کبھی بھی گوٹوں کے خلاف نہیں رہی, بلکہ گوٹوں کے محافظ ہیں. ہم گوٹوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ان آبادیوں کا تحفظ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے ممکن ہے. لیز دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی کارنامہ ہے, ان کچھی آبادیوں کو ہمیشہ ممکن بنایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت آپ کے سامنے کھڑی ہے. ہم ان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہمارے درمیان سے ہی لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہر حال میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیمرامین ٹیم کے ساتھ نبیش خاص کے لیے A1 TV کراچی. کوٹی اسٹیشن میں کھڑی مال بردار گاڑیوں کی بوگیوں کی بریک چوری ہونا روز کا معمول بن گیا, جس کے سبب کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم افراد کیسے بآسانی مال بردار گاڑیوں کی بریک چوری کر کے لے جا رہی ہیں. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چور بریک اور بریک کی پلیٹوں کو چوری کر رہی ہیں. ریلوے پولیس ان کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے. چوریوں کی روک تھام کے لیے ریلوے انتظامیہ کی جانب سے 20 ملازم ڈیوٹی پر مقرر کیے گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ریلوے اسکریپ کی چوری کا سلسلہ تھم نہ سکا. رحیم یار خان میں ASP صدر سرکل خرم ایسر کی کوٹ کرم خان آمد ہوئی. شہید ہیڈ کانسٹیبل خورشید احمد کی قبر پر
ASP सदर सर्कल खुर्रम ऐसर की ज़ेर क़यादत में शहीद को सलामी पेश की गई और कब्र पर फूल चढ़ाए गए। पंजाब पुलिस अपने शहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखे और इन फैमिलियों को अकेला नहीं छोड़ेगी। इस मौके पर मुहर्रर चौकी और दीगर भी मौजूद थे। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने फसलों पर होने वाले अखराजात की इस्लामिक इंश्योरेंस के लिए आदमजी ज़रई तहफ़्फ़ुज़ के इफ्तिताह गल्ला मंडी वहाड़ी में कर दिया। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी ने B2B इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मुआहिदा किया कि वो गांव-गांव जाकर इस फसल इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में आगाही देंगे। MP मियां साकिब खुर्शीद ने भी कहा कि प्रोग्राम की तारीफ की और इसकी कामयाबी के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के ज़िला मुजफ्फराबाद और बाग से मुल्का दीरकोट ता मुश्तम्बा रोड अरसा दराज से खंडरात का मंजर पेश करने लगी। हर गुजरते दिन के साथ इस रोड की हालत ज़ार मज़ीद बदतर होती जा रही है, जो कि मौजूदा MLA चौधरी लतीफ़ अकबर और दीगर आला हुकाम और महकमे इशारात के मुँह पर जनाटेदार तमांचा है। गुज़श्ता कई सालों से रोड की सेफ्टी दीवारें, नालियाँ और रकावटें मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिसके बायस रोड गद्दों के चलने के काबिल भी नहीं रही और रोड जैसी बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से इलाके की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अवाम अशाया खुरनोश और मरीज़ों को अपने कंधों पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर मजबूर हैं। इलाके की आवाम ने आला हुकाम से जल्द रोड की रिकंस्ट्रक्शन की अपील की है। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।